Oke anak-anak, selamat malam semuanya. Okay, good evening everyone. Nah, kita akan mulai ibadah Natal kita hari ini. We will start our Christmas worship service. Dan tadi Pak Rudi sudah kasih tahu bahwa kalian akan di-mute-kan atau dinonaktifkan suaranya. The host will mute all your microphone. Nah, kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang akan tampil di layar kalian, yaitu dengan judul Dengar Malak Memuji. We will praise the Lord with our first song, The Herald Angel Sings. You can see on your phone screen. Nah, kita akan memuji dalam bahasa Inggris sebanyak satu stanza dan juga 3 stanza dalam bahasa Indonesia. We will sing 1 stanza in English and then 3 stanza in bahasa Indonesia. Dengar Malak Memuji dalam bahasa Inggris dulu. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With the angels proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angel sings, glory to the newborn King. Dengar malak memuji, mulia untuk Sang Raja, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta langit bumi dengarlah, lahir Kristus Sang Raja. Dengar malak memuji, mulia untuk Sang Raja. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, firman raya bundanya. Dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal. Yesus bayi yang kecil, nyatalah Immanuel. Dengar malak memuji, mulia untuk Sang Raja. Dan di sorga hidup yang benar, datang tilik umatnya, beri harapan dalamnya. Ia tak pandang dirinya, maut salib diterimanya, agar orang percaya mendapat hidup baka. Dengar malak memuji, mulia untuk Sang Raja. Oke anak-anak, kita mau masuk dalam doa. Okay, now let us pray. Gimana cara berdoanya? Okay, how should we pray? Yaitu Serdi mau lihat dulu gimana doanya nih. Lihat dulu nih. 1, lipat tangan. 2, tutup mata. 3, tunduk kepala. Okay, fold your hand, close your eyes, and bow your head. Mari kita berdoa. Let us pray.
Bapa kami di surga, Our Father in heaven, kami bersyukur we thank Thee. malam hari ini This evening, kami dapat we can bersama-sama all together merayakan Natal. celebrate Christmas. Tolong Help us, setiap kami every one of us, agar kami so that dapat we can menyembah Engkau dengan baik worship Thee, dan and kami dapat mengikuti we can follow. Zoom ini sampai We selesai. can join this Zoom until the end. Ampuni Forgive us segala dosa all our sins dan kesalahan kami. and our trespasses. Kami berdoa We pray dalam nama in Jesus' name. Tuhan Yesus. Amin. Amen. Oke anak-anak, kita akan membuka firman Tuhan. Okay, now we will read our Bible. Kita buka dari Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Okay, I want you to open your Bible. Go to the Gospel of Matthew, chapter 1, verse 18 to 25. Nah, anak-anak bisa baca di layar kalian juga. You can look at it on your screen. Nanti kami di sini akan membaca ayat yang ke-18. Pak Rudi, we read verse 18. Dan kalian membaca di rumah pada ayat yang ke-19. And I want you to read verse 19 Demikian silih berganti sampai ayat yang ke-25 sama-sama ya. until the last verse, verse 25. Oke, sudah? Siap baca ya firman Tuhan ya. Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 19 di rumah. Oke, ayat 19 kita baca. Yang sudah bisa baca, kita baca dalam bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, putra Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang dikandung dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, sama-sama, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Oke, kita akan memuji Tuhan lagi dengan judul pujian di dalam palungan. Now we want to praise the Lord again. We will sing Away in the Manger. Kita akan menyanyi 3 bait dalam bahasa Indonesia dan bait terakhir yang keempat dalam bahasa Mandarin. We will sing 3 stanza in bahasa Indonesia and then the last stanza in Mandarin. Di dalam palungan. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain, bintangnya di langit bersinar terang, dan Yesus tertidur
lelap dan tenang. Ternak bersuara membangunkannya, tetapi sang bayi tiada resah. Ya Yesus, sekarang jantungku tentram, Engkaulah temanku di malam kelam. Ya Yesus Tuhanku, dengar doaku, tetaplah sertaku dengan kasih-Mu. Semua anak-Mu berilah berkat dan hidup serta-Mu di sorga kelak. Bahasa Mandarin. Yuan yuan cai ma chao li, wu chen ye wu chuang, xiao xiao de主耶稣睡觉很安康，聪明心要不忘，这主这君乐。小的主耶稣水草前朝上。Oke, sekali lagi dalam bahasa Mandarin ya. Oke, sebentar. Dalam bahasa Mandarin sekali lagi. 远在马槽里，无尘也无霜，小小的主耶稣，小脚很安康，聪明心都望着住睡的地方，小小的主耶稣。睡着前早上。Oke anak-anak, kalau Pak Rudi harap kalian juga memuji Tuhan di rumah kalian masing-masing ya. Okay, I hope that all of you also sing at your house. Nah sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Sir Peter Yoksan. Now we want to listen to God's word. Teacher Peter will give the lesson. Saya harap kalian semua menyimaknya dengan baik ya. I want you to sit quietly and listen carefully. Dan dengarkan sampai selesai dan sampai Zoom ini selesai. Okay, listen until the end. Oke. Para hambanya saya persilakan. Gia lễ基督教小学生跟幼稚园学生晚安。 Selamat malam anak-anak TK Kristen Kalvari dan SD Kristen Kalvari. 今天晚上我们很高兴能够有圣诞的聚会。 Malam ini kita sangat bergembira karena kita dapat mengadakan ibadah Natal. 这个是最快乐的时间。 Ini adalah waktu yang paling berbahagia. 我们能够赞美上帝。 Kita dapat memuji Tuhan. 现在我们要听他的话。 Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. 我们打开圣经。 Mari anak-anak kita membuka Alkitab kita. 马太福音1章23节。 Dari Matius pasal 1 ayat 23. 很容易记得1、2、3第1章23节。 Matius pasal 1 ayat 23. Gampang ingat 1, 2, 3. 马太福音1章23节啊。 Matius pasal 1 ayat 23. 我先用华语念。 Teacher Peter akan membaca dalam bahasa Mandarin, nanti 等下印尼 Pipit 文 akan baca 啊。 bahasa Indonesia. 我先念啊，看呐、
必有童女怀孕，生孩子，人要称他的名以马内利。以马内利翻出来就是神与我们同在。 Anak-anak dengarkan baik-baik firman Tuhan Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. 我们还没有听上帝的话，我们先祷告。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. 小孩子们，关你的眼睛， Anak-anak, silakan tutup matanya, 我们低头祷告。 lipat tangannya dan tundukkan kepala, kita berdoa. 我们在天上的父， Allah Bapa kami yang di surga, 我们赞美你， kami memuji namamu 因为你给我们你的独生子， karena engkau telah memberikan putra tunggalmu. 我们能够有救恩。 Kami memperoleh keselamatan, 主耶稣基督给我们的救恩。 yaitu keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. 天父上帝，我们感谢你。 Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. 今天晚上， Malam ini 我们能够赞美你的圣名。 kami dapat memuji namamu yang kudus. 现在我们要听你的话， Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. 求你的圣灵 Kami mohon Roh Kudus 带领我们 memimpin kami 明白你的话， untuk mengerti firman-Mu, 相信主耶稣 untuk percaya kepada Tuhan Yesus 做我们的救主。 menjadi juru selamat kami. 求你 Kami mohon Engkau 赦免我们的罪， mengampuni segala dosa kesalahan kami. 听我们的祷告， Dengarkanlah doa kami 奉主耶稣的名， di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 小孩子们， Anak-anak sekalian, 刚才我们读的圣经 tadi ayat yang sudah kita baca 23节， Matius 1 ayat 23就是天使跟耶稣讲的话。 adalah merupakan kata-kata malaikat kepada Yusuf. 耶稣啊，他是玛利亚的未婚妻， Nah, Yusuf adalah tunangan dari Maria. 他们已经订婚了， Mereka telah bertunangan, 但是还没有结婚。 tetapi belum menikah. 那你看啊，如果你知道玛利亚是一个童女啊， Nah, Maria adalah seorang darah perawan, gadis muda yang masih perawan. 但是她拿到这个很好的责任。 Tetapi dia menerima suatu tanggung jawab yang sangat baik. 哇，谁给她做的工作呢？ Nah, ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh siapa? 上帝。 Yaitu Allah. 那有一天，她在拿撒勒，她在家里， Suatu hari, Maria itu ada di dalam rumahnya di Nazaret. 那天使加表了到她的家里， Tiba-tiba ada malaikat Gabriel datang ke rumahnya 跟她讲话哦。 dan ngomong sama dia. 啊，他跟玛利亚讲话，他说：“玛利亚，你会怀孕啊 Nah, malaikat itu bilang sama Maria, Maria, kamu akan mengandung, hamil. 但是玛利亚说：“哎，我还没有结婚，为什么我会怀孕呢 Tapi Maria bilang apa? Maria bilang kepada malaikat itu, aku ini kan belum nikah. Bagaimana mungkin aku mengandung?？” 那加别雷怎么样跟他讲呢？ Tetapi kata malaikat Gabriel apa? 你呀、会怀孕，因为圣灵上帝的能力。 Malaikat itu bilang, kamu akan mengandung karena kuasa Roh Kudus. 那你要怀孕一个男孩子， Kamu akan mengandung seorang anak laki-laki, 那 kata 生 malaikat. 出来这个男孩子， Dan kamu akan melahirkan seorang anak 你 laki-laki. 要叫他名叫耶稣。 Dan kamu harus menamakan anak laki-laki itu Yesus. 耶稣是什么意思呢？ Apa artinya Yesus? 我们常常听到圣诞， Kita seringkali mendengar kata Natal. 那圣诞的意思是kelahiran kudus。
Natal artinya kelahiran yang kudus. 那为什么呢？ Mengapa? 因为主耶稣啊， Karena Tuhan Yesus, 他是圣洁的上帝， Dia adalah Allah yang kudus 他要来到这个世界， yang datang ke dalam dunia 变成人， menjadi manusia. 但是他给我们是不一样的人。主耶稣比较我们是不一样的人， Tuhan Yesus dengan kita itu beda. 为什么呢？ Mengapa? 因为你跟我犯了罪。 Karena anak-anak dan saya itu sudah berdosa. 为什么我们会犯了罪呢？ Mengapa kita sudah berdosa? 因为我们的祖宗叫亚当已经犯罪了， Karena nenek moyang kita yaitu Adam telah berdosa. 我们他的后裔全部人就是犯罪哦。 Nah, kita semua adalah keturunan Adam yang telah berdosa. 圣经跟我们讲， Alkitab memberitahukan kita, 人人犯了罪， semua orang telah berdosa 亏见了上帝的荣耀。 dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 那犯罪的人呢，什么样的后果呢？ Nah, orang yang berdosa itu akan mengalami apa? 会死啊！ Upahnya apa? 啊， Upahnya itu dosa mati. 那你看啊，主耶稣他没有犯罪， Tetapi kita lihat Tuhan Yesus tidak berdosa. 他出生跟我们出生是不一样哦。 Kelahiran Tuhan Yesus dengan kelahiran kita itu tidak sama. 那你有爸爸，你有妈妈， Kalian anak-anak semuanya punya papa, punya mama. 主耶稣他单单有那个妈妈， Tetapi Tuhan Yesus beda, dia hanya punya mama. 他的爸爸是天父上帝了， Dan ayahnya, papanya adalah Allah Bapa di surga. 也是不是他的父亲哦， Yusuf itu bukan ayahnya. 他是他的ayah angkat啊。 Nah, Yusuf adalah ayah angkat dari Tuhan Yesus. 小孩子们，你们已经听到哈？ Nah, anak-anak sekalian, kalian seringkali sudah mendengar 那在这个你们收到的 video， di dalam video-video yang sudah kalian terima setiap hari sebelum ini, 已经7天你们收到这个 video 哈。 dalam 7 video yang sudah kalian terima dalam 7 hari, 那上帝跟人家那个立约啊， di mana Allah berjanji kepada manusia. 你们已经听到他跟亚当立约， Kamu sudah mendengar bagaimana Allah berjanji kepada Adam, 跟挪亚立约， kemudian Allah berjanji kepada Nuh, 亚伯拉罕、 Allah berjanji kepada Abraham, 以撒、 kepada Isa, 雅各、 kepada Yakub, 犹大， kepada Yahuda, 最后是大卫王啊。 dan yang terakhir Allah berjanji kepada Raja Daud. 那上帝他跟人家立约的啊，他有给我们记号啊。 Nah, pada saat Allah berjanji kepada manusia, dia memberikan tanda. 那他跟挪亚立约的时候啊，他给挪亚什么记号呢？ Nah, waktu Allah berjanji kepada Nuh, tanda apa yang dia berikan kepada Nuh? 他给挪亚叫这个彩虹啊。 Allah memberikan tanda pelangi kepada Nuh. 小孩子们，你们看到彩虹吗？ Nah, anak-anak pernah melihat pelangi? 那当下雨的时候，有太阳的时候，我们能够看到很美丽的彩虹啊。 Biasanya waktu hujan kemudian ada sinar matahari, maka kita biasanya bisa melihat pelangi. 那个是上帝拿给那个挪亚这个立约的字号啊。 Nah, pelangi adalah tanda yang Allah berikan kepada Nuh. 那现在主耶稣出生的时候哦， Nah, sekarang pada saat Tuhan Yesus lahir, 也是很多记号哦。 juga ada banyak 它 tanda. 的字号是什么呢？ Tanda-tandanya apa? 那同你能够怀孕，能够生孩子。 Tandanya yang pertama adalah seorang gadis perawan muda dapat mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. 那个是因为上帝圣灵的能力哦。 Dan itu adalah karena kuasa dari Allah, dari Roh Kudus. 那个是这个记号哦。 Nah, itulah tandanya. 当玛利亚她要受这个责任的时候，
Nah, ketika Maria akan menerima tanggung jawab ini, 她怀孕了， kemudian Maria mengandung. 但是她有这个未婚妻啊， Tetapi saat itu Maria sudah punya tunangan 她的名字是叫约瑟。 dan nama tunangannya itu Yusuf. 约瑟看到玛利亚，哎，为什么怀孕呢？ Waktu Yusuf melihat tunangannya Maria, kenapa mengandung? 那圣经刚才我们读的， Tadi firman Tuhan yang sudah kita baca 因为19节跟我们讲， di ayat 19 memberitahukan kita 约瑟是义人啊， Yusuf itu adalah seorang yang benar. 他不要让玛利亚丢脸啊， Dia tidak mau mempermalukan Maria. 他要暗暗离开玛利亚。 Dia mau secara diam-diam meninggalkan Maria. 当他这样想的时候， Waktu dia berpikir mau melakukan itu, 他睡觉， kemudian dia tidur. 那有什么事情发生呢？ Waktu dia tidur, apa yang terjadi? 哇，有这个天使 Ada malaikat datang 做梦给他， memberikan dia mimpi. 他跟他讲：“约瑟啊， Malaikat itu berkata kepadanya, Yusuf, 你是大卫王的子孙， kamu adalah keturunan dari Raja Daud. 不要怕拿玛利亚做你的妻子， Jangan takut mengambil Maria menjadi 因为 istrimu. 现在玛利亚怀孕啊，就是圣灵的大能力。 Karena sekarang Maria sedang mengandung itu oleh karena kuasa dari Roh Kudus. 那她的胎里面呢是有孩子， Di dalam rahimnya ada anak. 那这个是男孩子， Dan anak itu adalah anak laki-laki. 他出生的时候，你要叫他的名叫耶稣。 Nanti waktu anaknya lahir, kamu harus menamakan dia Yesus. 我们常常听耶稣，耶稣，耶稣。 Kita sudah seringkali mendengar kata Yesus, Yesus, Yesus. 耶稣是什么意思呢？ Apa artinya kata Yesus? 那21节跟我们讲，耶稣的意思，他要救他的他的人从他们的罪恶。21节下半节啊。 Nah, di ayat 21 bagian B memberitahukan kita, Yesus artinya dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. 为什么他能够救我们呢？ Mengapa Tuhan Yesus dapat menyelamatkan 因 kita? 为你跟我不能够救我们自己啊。 Karena kalian, kamu dan saya tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. 因为你有罪，我也是有罪。 Karena kamu berdosa, saya juga berdosa. 那耶稣是神， Nah, Tuhan Yesus adalah Allah. 他诞生的时候，他变成100% 人啊。 Ketika dia lahir ke dalam dunia, dia menjadi 100% manusia. 那这个是什么啊？因为在旧约啊，上帝已经跟他的名啊，他的人啊，有这个立约哦。 Nah, kenapa namanya Yesus? Karena di dalam perjanjian lama, Allah telah berjanji. 啊，什么立约呢？ Janjinya apa? 跟亚当跟夏娃， Yaitu janji kepada Adam dan 当 Hawa. 他们犯罪的时候， Pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, 那女人会有这个孩子。 janjinya adalah mengatakan demikian. Perempuan akan melahirkan anak, keturunan. 他这个孩子啊，会打这个蛇的头打碎啊。 Dan keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. 那个蛇啊，会那个打伤这个女人的后裔的这个脚跟。 Dan ular itu akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan. 那如果我们再读在以赛亚书7章14节， Dan kalau kita baca dari Yesaya 7 ayat 14. 那个女人呢，是不是普通的女人呢？ Nah, perawan muda itu bukan seorang gadis yang biasa. 那她是要同你啊。 Dia haruslah perawan muda. 当她生这个孩子的时候，要名他叫以马内利。 Dan pada saat dia melahirkan putranya itu harus dinamakan Immanuel. 以马内利的意思是什么？神与跟我们同在啊。
Immanuel artinya adalah Allah menyertai kita. 为什么他能够跟我们同在呢？ Mengapa dia dapat menyertai kita? 因为如果你听耶稣，你相信耶稣，他就是与你们同在。 Karena kalau kamu mendengar Tuhan Yesus, kamu percaya Tuhan Yesus, kamu percaya kepadanya, maka dia menyertai kamu. 现在我要问你们了， Sekarang saya ingin bertanya kepada kalian, 你们信耶稣了吗？ apakah anak-anak sudah percaya Tuhan Yesus? 如果你们信耶稣，哎呀，举手这样， Yang sudah percaya Tuhan Yesus, tolong tunjuk tangan. Angkat 来 tangannya.，每个人呢哈，信耶稣了要举这样手 Oh, puji Tuhan. 感谢主哦哈， Puji Tuhan. 他要救我们啊，脱离死亡啊。 Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita, melepaskan kita dari kematian. 因为如果我们犯罪没有信耶稣，我们死掉的时候我们要会进这个地狱。 Karena kita yang berdosa, kalau kita tidak percaya Tuhan Yesus, kita mati, maka kita akan dilemparkan ke dalam api neraka. 但是如果我们信主耶稣， Tetapi kalau kita percaya Tuhan 主 Yesus, 耶稣已经诞生了。 Tuhan Yesus yang telah lahir ke dalam dunia, 几时他诞生呢？ kapan Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia? 2000年以前啊。 2000 tahun yang lalu. 刚才我跟你们讲他诞生的时候有记号。 Tadi saya sudah bilang ya kepada kalian, waktu dia lahir itu ada tandanya. 这个记号是很特别哦。 Dan tandanya itu sangat spesial. 当你们读书在加勒基督教学校的时候， Nah, ketika anak-anak bersekolah di sekolah Kristen 你 Kalvari, 们有看到他的记号吗？ apakah kalian melihat ada tanda atau lambang logo dari sekolah? 这个记号在世界上没有人有的哦。 Nah, lambang ini tentu tidak ada orang lain yang punya di dunia ini. 主耶稣诞生的时候他第一的字号是童女怀孕，童女生孩子。 Nah, kelahiran Tuhan Yesus, tanda yang pertama adalah seorang perawan muda itu akan mengandung dan melahirkan. 第二的记号 Tanda yang kedua dari kelahiran Tuhan Yesus, 有那个星 akan ada bintang. 那个星如果现在你们晚上看很多星，是不是？ Nah, sekarang kalau malam hari anak-anak keluar lihat ke langit akan lihat bintang, bukan? 那个星你们不要忘记以前有一个很特别的星记号主耶稣诞生了。 Nah, waktu kalian lihat bintang jangan lupa, waktu Tuhan Yesus lahir itu ada satu bintang yang sangat khusus. 带领这个东方博士从东方来到耶路撒冷， Yaitu bintang ini memimpin orang Majus dari timur sampai ke Yerusalem, 到伯利恒 sampai ke Bethlehem, 跟主耶稣见面， bertemu dengan Yesus. 那个是第二的记号哦。 Itu adalah tanda yang kedua. 第三的字号， Tanda yang ketiga. 如果你们看这个日夜 Nah, coba kalian perhatikan kalender ini. 今年是2020年哦。 Tahun ini tahun 2020. 为什么2020年呢？ Mengapa tahun 2020? 那个是主耶稣出生的年Nah, dihitung dari kelahiran Tuhan Yesus. 这个是第三的字号哦。 Nah, ini adalah tanda yang ketiga. 第四的字号在这个日夜里面有一个夜叫第8夜 Nah, tanda yang berikutnya itu di dalam kalender ada sebuah bulan yang disebut bulan ke-8. 我们叫bulan Agustus。 Bulan ke-8 itu namanya adalah Agustus. 当耶稣出生的时候做罗马皇帝就是Agustus 帝王哦。 Nah, waktu Tuhan Yesus lahir yang menjadi raja itu adalah bernama Raja Agustus. 这个是第几的记号呢？ Nah, ini merupakan tanda keberapa? 第一是那个一个童女怀孕。 Kita ulang ya, tanda pertama itu adalah seorang perawan muda akan mengandung. 第二是这个东方的星。 Yang kedua adalah bintang yang memimpin para orang Majus. 第三我们每年有这个日历。 Yang ketiga, setiap tahun kita punya kalender. 那个第三、第四yang 里面 keempat 有第8页。
Di dalam kalender ada bulan ke-8. 主耶稣出生的时候，他的王是叫Agustus， Yang mana pada saat Tuhan Yesus lahir yang memimpin adalah Raja Agustus. 最后的记号每个星期日你看。 Tanda yang terakhir yang kelima, setiap hari Minggu. 这个也是红色的哦。 Kalender itu berwarna merah. 刚才我跟你讲关于彩虹啊，红啊。 Tadi saya sudah bilang sebuah kata pelangi. 那红色最显的色。 Jadi pelangi itu yang paling kentara warna merah. 那这个是什么？为什么礼拜天红色呢？ Nah sekarang mengapa hari Minggu di kalender merah? 因为主耶稣诞生以后，他被人家钉十字架。 Karena setelah Tuhan Yesus lahir, dia hidup, kemudian dia disalibkan 为你的罪，我的罪死。 untuk dosa kamu dan dosa saya. 但是第三天呢，礼拜天他复活， Tetapi hari yang ketiga yaitu hari Minggu, Tuhan Yesus bangkit. 他打败死亡啊！ Tuhan Yesus mengalahkan 如 kematian. 果你信他， Jikalau kamu percaya 他 kepadanya, 是耶稣，他要救你。 maka dia adalah Yesus yang akan menyelamatkan kamu. 第二， Yang kedua, 他是以马内利， dia adalah Immanuel. 他要听我们的祷告啊！ Dia akan mendengarkan doa-doa 如果 kita. 小孩子们，你们有什么困难， Anak-anak, kamu kalau punya kesusahan apapun, 可以跟他讲。 kamu dapat berkata kepada Tuhan 主耶 Yesus. 稣要救你，要帮忙你。 Tuhan Yesus akan menyelamatkan kamu dan menolong 主耶 kamu. 稣要给你们一切你们的需要。 Tuhan Yesus akan memberikan segala kebutuhan kamu. 最重要， Tetapi yang paling 刚 penting, 才你们已经这样给我这个 jempol， tadi kalian sudah berjanji kepada saya memberikan saya jempol. 再一次信耶稣， Sekali lagi, yang mau percaya Tuhan Yesus, 你的手这样angkat jempolnya. 要信耶稣。如果你们信耶稣，主耶稣要救你们一家人啊！ Kalau kalian mau percaya Tuhan Yesus itu mau menyelamatkan seisi keluarga 要 kamu. 保护你的爸爸妈妈， Tuhan Yesus akan melindungi orang tuamu, 你的弟兄姐妹。 melindungi 这 saudara-saudaramu. 个是上帝的立业。 Inilah janji dari Allah. 我们看最后 Yang 一节 terakhir 经文呢， Yang terakhir, 约翰一书 surat 1 Yohanes 第2章 pasal 2 25节 ayat 25. 这里上帝有立业给我们，这个立业是叫永生。 Di sini Allah memberikan kita janji dan janji itu namanya hidup kekal. 永生的意思你们已经写约翰福音3章16节。 Nah, hidup kekal yang SD Kristen Kalvari tentu sudah belajar banyak di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. 因为神很爱世人。 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, 甚至将他的独生子， sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, 就是主耶稣， yaitu Tuhan Yesus, 每一个人， supaya setiap orang yang percaya kepadanya, 小孩子们， yaitu anak-anak 我 dan saya 信耶稣， yang percaya kepadanya, 不是灭亡， tidak akan binasa, 反得永生。 melainkan beroleh hidup yang 这个是 kekal. 最重要的立业哦。 Nah, inilah janji yang paling penting. 在这个圣经里面很多上帝的立业哦。 Di dalam Alkitab ini banyak sekali janji Allah. 有几千个， Ada ribuan loh. 但是最重要的， Tetapi yang paling 我 penting, 们信耶稣， kita harus percaya Tuhan Yesus. 我们的罪得赦免， Sehingga dosa kita dapat diampuni. 我们成为上帝的女儿。 Sehingga kita menjadi anak-anak Allah. 他要与我们同在， Allah mau menyertai kita. 他要救我们， Dia mau menyelamatkan 他要 kita. 帮忙我们。 Dia mau menolong kita. 这个圣经是叫旧约、新约哦， Nah, Alkitab kita itu adalah perjanjian lama, perjanjian 因 baru. 为里面很多上帝
以我们立业哦。 Karena di dalamnya banyak sekali janji dari Allah kepada kita. 记得立业有它的记号哦， Ingat ya anak-anak, janji itu ada tandanya. 跟挪亚立业啊，你可以看彩虹。 Nah, janji Allah kepada Nuh, kalian bisa lihat tandanya adalah pelangi. 耶稣出生也是有立业，有那个立业的那个记号咯。 Nah, kelahiran Tuhan Yesus juga ada tanda dari janjinya 刚 itu. 才我讲的呢，还记得 Tadi 吗？ saya sudah sebut berapa janjinya? 它的立业的记号， Tanda dari janjinya ada berapa? 圣诞的这个记号。 Yaitu tanda dari Natal. 第一 Pertama, 这个同意怀孕生孩子。 pertama adalah perawan muda akan mengandung dan melahirkan anak. 童女哦， Perawan muda, 玛利亚。 yaitu Maria. 第二 Yang kedua tandanya 有这个东方的星。 ada bintang yang memimpin orang Majus. 当你看这个星的时候，你要记得主耶稣已经诞生了。 Waktu anak-anak melihat bintang, anak-anak harus ingat Tuhan Yesus telah lahir ke dalam dunia. 他是万王之王啊。 Dia adalah raja di atas segala raja. 第三的记号 Tanda yang ketiga, 你看这个日夜啊， anak-anak lihat ke kalender. 2020年 Tahun sekarang 2020. 就是主耶稣出生的年哦。 Nah, adalah merupakan tahun dihitung dari kelahiran Tuhan Yesus. 里面第8页啊，什么名啊？ Dan ada bulan yang ke-8 namanya bulan apa? Agustus。 Bulan Agustus. 耶稣出生的时候，他的皇帝就是名叫 Agustus。 Nah, raja yang memimpin waktu Tuhan Yesus lahir itu bernama Raja Agustus. 第5的记号， Tanda yang kelima, 每个星期天 setiap hari Minggu 红色， berwarna merah. 因为耶稣他是王，打败那个死亡的王， Karena Tuhan Yesus adalah raja yang telah mengalahkan kematian. 所以我们要信他。 Oleh sebab itu kita harus percaya 这个 kepadanya. 是圣诞的意思， Nah, inilah arti Natal. 主耶稣要救我们。 Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita. 现在我们已经听上帝的话 Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan 半个钟头， setengah jam 我 lamanya. 们现在要祷告哦。 Sekarang kita akan berdoa. 我们在天上的父， Allah Bapa kami yang di surga, 我们感谢你， kami mengucap syukur kepadamu. 在今年的圣诞， Pada Natal tahun ini, 我们能够再一起听你的话， kami masih dapat sekali lagi mendengarkan firman-Mu 关于你的独生子主耶稣基督， tentang putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, 他已经诞生， yang telah lahir ke dalam dunia. 有5个谥号， Ada 5 tanda kelahirannya. 就是童女怀孕生孩子。 Yang pertama adalah perawan muda akan mengandung dan melahirkan. 第二， Yang kedua 有这个东方的星。 adalah bintang yang memimpin orang Majus. 第三，我们有日夜， Yang ketiga kami memiliki kalender 在里面有第8页， dan di dalamnya ada bulan ke-8. 最后礼拜天是纪念主耶稣复活的日子。 Dan yang terakhir tandanya adalah bahwa setiap hari Minggu adalah merah menandakan kebangkitan Tuhan 主 Yesus. 耶稣是万王之王， Tuhan Yesus adalah raja segala raja, 万主之主， Tuhan di atas segala 他已 tuan, 经打败死亡。 yang telah mengalahkan kematian. 他死以后，他复活， Tuhan Yesus telah mati tapi 3 hari kemudian dia bangkit, 给我们永生。 memberikan kami hidup yang kekal. 天父上帝， Allah Bapa di surga, 求你帮助我们， kami mohon Engkau menolong kami. 求你拯救我们一家人。 Kami mohon Engkau menyelamatkan seisi keluarga kami. 我们这样祈求祷告， Kami berdoa memohon 求你赦免我们的罪， agar Engkau mengampuni segala dosa kami. 奉主耶稣名， Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 小孩子们， Anak-anak sekalian, 现在我交给Pak Rudi 跟这个Miss Beth 啊。 Nah, anak-anak, bagaimana tentang firman Tuhan tadi?
We have listened to the God's word. How was it? Pak Rudi berharap kalian semua mengerti tentang firman Tuhan tadi ya. I hope all of you understand the message. Nah, sekarang untuk mengakhiri ibadah Natal pada Zoom kali ini, kita akan memuji Tuhan dengan judul Berita Natal yang Pertama. Okay, before we end our worship service, let us sing the last song, The First Noel. Oke, sebentar ya. Berita Natal yang pertama disampaikan malak sorga, gembala jaga kawan domba di padang gelap di Efrata, girang 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 girang, Raja sorga telah lahirlah, tertampaklah bintang fajar, sinar terang di angkasa, sinar terang dipancarkan, tak hentinya siang malam, girang 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 girang, Raja sorga telah lahirlah, bintang fajar pimpin jalan, Majus datang penuh harap, dapat jumpa Raja baru, Raja yang baru lahirlah, girang 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 girang, Raja sorga telah lahirlah, dipimpinnya bintang fajar sampai tiba di Bethlehem, terlihatlah di rumahnya bayi Yesus di dalamnya, girang 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 girang, Raja sorga telah lahirlah, dan masuklah para Majus sembah sujud di hadapnya, disembahkan hormat penuh, kemenyan emas serta mur, girang 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 girang, Raja sorga telah lahirlah, umat semua bernyanyilah, puji Raja segala raja, ya ciptakan alam semesta, menebus kita
Halo anak-anak, gimana kita nyanyinya? Okay, how was it? Nah, kita mau berdoa untuk mengakhiri Zoom-nya. Tapi anak-anak tolong jangan dimatikan Zoom-nya dulu ya. Nanti para guru-guru SD maupun TK akan berbicara dengan kalian atau mengucapkan selamat Natal untuk kalian. Okay, I hope you still stay on your Zoom. We will close our worship service with prayer. Dan setelah itu guru-guru TK dan guru-guru SD akan tampil di depan kalian, akan menyampaikan selamat Natal untuk kalian ya. Then after this, all the teachers will greet you a blessed Christmas. Oke. Mari kita berdoa. Okay, let's pray. Bapa di surga, Our Father in heaven, kami sungguh bersyukur we thank Thee. kami sudah We can merayakan ibadah Natal celebrate Christmas dan melalui aplikasi Zoom. through this Zoom application. Kami mohon We pray Tuhan tolong kami that the Lord will help us untuk kami so that sungguh-sungguh we can really understand makna Natal. the meaning of Christmas. Ampunilah Forgive us segala dosa from all our sins. dan kesalahan kami. All our sins. Kami berdoa We pray dalam nama in Jesus' name. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, dipersilakan jangan bubar dulu ya. Jangan matikan dulu Zoom-nya. Guru-guru TK dan guru-guru SD akan tampil di depannya. Oke, sekarang Miss mau kamu nyalakan lagi video kamu. Ya, nyalakan semua video. Kita bisa saling bertatap muka ya. Oke, coba yang belum nyala videonya coba nyalakan dulu. Ya, nyalakan dulu. Siapa tuh? Viola. Siapa lagi ya? Oke, nyalakan dulu. Nyalakan Setelah ini semuanya. mikrofon kalian akan di-on-kan kembali. Ya. Nanti kalian bisa ngomong dengan lause-lausenya atau guru-gurunya ya. Oke, yang belum. Ya, siapa lagi yang belum tuh? Oke, nyalakan semua mikrofon videonya dan mikrofon kalian akan dinyalakan juga. Oke, mari datang semua guru-guru. Halo anak-anak, Merry Christmas. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah melakukan ibadah Natal ya. Teacher Pipit di sini mengucapkan selamat Natal untuk kalian. Kita berdoa terus supaya pandemi COVID-19 cepat-cepat berlalu sehingga kalau Tuhan izinkan kita bisa segera bertatap muka. Oke, bye. Halo anak-anak di rumah. Teacher mau mengucapkan Merry Christmas ya. Anak-anak di rumah sehat-sehat selalu, rajin belajar dan menjadi anak yang baik. Tuhan memberkati. Halo. Ya, Miss Ling, Miss Steph mengucapkan selamat Halo, masih bisa denger gak? Belum Facebook. Facebook, oh Zoom aja, total. Apa ini apa? Live Facebooknya masih ada. Kita masuk ya. Ya. Juga ngomong ya. Kita saya lewat dulu ya. Pulsanya habis. Kita masih di live Facebook loh. Zoom. Ini tinggi sekali ya. Kenapa ini? Halo, yang di Facebook. Yang di Facebook, halo. Hai hai hai.
Halo. Maaf ya, ada gangguan teknis. Dengar Miss gak? Bisa dengar Miss gak? Bisa. Oh bisa. Oh. Oke, Miss mau bilang apa nih? Nah, Miss Ling dan juga Miss Miss Steph Steph mau ngucapin Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo anak-anak, apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Ya. Baik-baik bukan anak-anak? Kami mau mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. 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 Hai anak-anak TK Kristen Kalvari dan SD Kristen Kalvari. Saya mengucapkan kepada kalian semua beserta papa mamanya, adik kakak, selamat Hari Natal, Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita, dan Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Terima kasih. Oke, kita bersyukur karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, selamat Hari Natal untuk kalian semua, untuk anak-anak TK Kristen Kalvari dan juga untuk anak-anak SD Kristen Kalvari. Kita bersyukur karena hari ini kalian semua bisa hadir dan join Zoom meeting kita. Oke. Nah, setelah ini hidupkan semua video kamu. Oke. Oke. Kelihatan anak-anak? Lambaikan tangan. Lambaikan tangan. Anak-anak bisa lihat? Bisa. Oke. Jadi Zoom meeting kita sampai di sini. Guru-guru semua mau mengucapkan selamat Hari Natal. Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Selamat Hari Natal. Anak-anak ngomong juga. Oke, semua ya, sama-sama ya. Kalian juga. Oke. 1, 2, 3. Ngomong. Selamat Hari Natal. Oke, sampai jumpa lagi. Bye.